Sobek-sobek di semua tempat. Oke, kita harus bayar penginapan lagi. Terus seharian di rumah nggak ngapa-ngapain nungguin. Ya karena nggak ada transportasi ya. Kita nggak bisa refund penginapan di tempat berikutnya. Selamat pagi dari Como, Italia. Masih di sini kita, hari terakhir sebelum geser ke Swiss. Dan dimanapun kita berada, yang namanya musibah itu nggak pernah kita sangka, nggak pernah kita duga. Walaupun kita udah hati-hati, kita antisipasi semuanya, tapi tetap ada resiko musibah itu terjadi. Dan ketika musibah itu terjadi ya kita nikmati prosesnya, kita jalanin keadaan dan coba cari solusinya. Pagi-pagi harus ngurusin mobil yang bannya pecah. Ini dia guys. Sobek-sobek bannya. Jadi ini kemarin waktu turun dari Alpe Piazza, dari gunung, itu kita nabrak bongkahan batu di tengah jalan yang tidak bisa dihindari karena posisinya kalau gue ngambil ke kiri itu udah tebingan. Gue coba banting ke kanan tapi akhirnya malah tetap kayaknya kena samping dalam kalau dilihat, atau ya nggak yakin gue harus cek peleknya sih, benturan pertamanya ada di mana. Cuma ya begitu nabrak, karena itu posisinya turunan jadi agak susah untuk menghindar juga, dan karena nggak ada ban serep di mobil ini jadi terpaksa mobilnya tetap dijalanin kurang lebih 1,5 kilo karena tinggal 2 tikungan sampai ke tempat tidur kita, tempat penginapan kita. Jadi gue terusin akhirnya karena berhenti juga percuma. Ini lumayan, bukan remote sih tapi lumayan jauh, sekitar kalau pakai mobil tuh 15 menit sampai ke atas. Nah kalau dari tempat kejadian kemarin itu sekitar 5 menit ke ini ya, ke penginapan. Jadi kurang lebih kalau dari tempat itu 20 menit, nggak mungkin diturunin juga. Jalan kaki udah pasti jauh banget, dan posisinya udah malam, jam 9 malam. Jadi mau gak mau dipaksain jalan dan kondisinya begini. Sobek-sobek di semua tempat. Oke bos. Hancur. Jadi akhirnya kita pagi-pagi harus koordinasi sana-sini. Ada asuransi, udah pasti, cuma butuh waktu. Sementara hari ini jadwal kita untuk ngelanjutin perjalanan, pindah kota. Jadi semua udah di-arrange. Kalau kita nambah sehari di sini, kita harus bayar penginapan lagi, terus seharian di rumah nggak ngapa-ngapain nungguin, ya karena nggak ada transportasi ya. Terus kita nggak bisa refund penginapan di tempat berikutnya karena semuanya udah di setup dan kita pilih yang non refundable. Jadi akhirnya dibantuin sama yang punya penginapan kita, namanya Dario. Baik banget ya, akhirnya dia bantuin. Gue browsing bareng sama dia, cari beberapa bengkel, dan akhirnya ada yang menyanggupi untuk datang dan ganti di tempat, walaupun harganya lumayan. Ya ban memang gak murah ya, tapi menurut gue worth it sih. 350 euro, berapa tuh? 5 jutaan. Ganti ban sama servisnya, jadi home care service. Lumayan lah. Dan kurang lebih 40-45 menit orangnya datang, ganti sekitar 30 menit.
Ya kurang dari 2 jam harusnya sudah beres. Mudah-mudahan gak ada kendala lagi. Jadi kalau nggak pusing di negara orang nih, salah satu challenge-nya itu. Ya mudah-mudahan ini cuma satu hal ujian aja yang bisa dilewatin, masih manageable. Mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh lagi ya. Oke, udah sampai depan penginapan, kita ngopi dulu, prepare. Karena begitu mobil beres, ya kita harus jalan. Estimasi sekarang itu mau jam 9, jadi estimasi ya paling telat jam 11 lah beres, terus kita bisa lanjutin perjalanan lagi ya, ikutin perjalanannya dan kisah kita berjalan-jalan di Eropa hanya di Desinatria. Masuk rumah nih guys, bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Oke. A few moments later. Oke, bala bantuan sudah datang. Perché in mi sono beccato 5 macchine. Sì, non è tanto larga. Però è un bel posto. Sì, sì. Lengkap banget ini guys. Oh, Quanto silenzio la prossima. vabbè sì, dopo. Vabbè, per carità, magari il ragazzo giovane non. Anch'io da giovane non sei venuto qua di cambia le esigenze. Io non riuscirei. No, io ormai. Però comunque magari averla. Di dove sei di solito? Quello è un posto di. Sì, sì. Sì. Figa, ma ha tritato anche il cibo. Perché io sono a fine della matita, non ci avevo mai pensato. Sì, no, questa però qua ci vuole- sì. Cioè, ci questo vuole vendono tutto apposta. l'attacco. Sei impegnato qui? Ha detto che avevo preso, ho preso un attimino, ho preso il sasso. No, anche perché adesso poi è andata. Sì, Ma ho visto che tanto poi rilasciamo. sì. Sì, vediamo magari che. Io provo perché la mia paura è che perda. Provo a montarla, vediamo se non perde aria, se caso poi. Che volta che ha preso però. Speriamo tenga. C'era mi sa un pelo meno, ma adesso è veramente bello. Anche la il campetto Passerà di là nessuno mai. può essere. Qua non c'è. Jadi itu barusan
bekas sobekan yang kena batu ya, dan ternyata memang peleknya sampai bengkok. Ini dia mau cek dulu apakah pengaruh ke masih kedap atau enggak ya, jadi ada leak udara atau enggak di situ. Mudah-mudahan sih nggak ada, karena kalau sampai ada leaking udara ya berarti harus repair peleknya juga dan makan waktu lebih panjang lagi. Oke, kita lihat. Sì, beh, a parte che in teoria dovrei vedere così. Eh. È così, si vede che rimane dentro l'acqua, per cui... Ma... non è questo, sarà. Sì, magari è un po' Perché magari mi chiede talmente tanto peso che non ha neanche senso metterli. Sì, sì. Sta valoretta. Io ho l'attività lì, Ma va? il Reise Loreto, adesso l'ha chiuso. Ma allora è... 37 anni fa. Suo papà è Fabrizio Gennari. Ha su un'impresa di... Non ci conosciamo. Jadi barusan dibilang kalau aman, setelah ternyata ngetes bocor atau enggak di pinggiran ban sama velg sama ya, pakai air juga disemprot-semprot gitu, dicek dilihat masih aman, tapi ada risiko mungkin nggak 100% smooth karena peleknya sedikit bengkok. Nah, kerennya lagi nih udah sama balancing juga dalam sini, jadi full service. Mantap kali ini. A Finale Ligure sono state due strade. E qui praticamente come fa...